नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसीछि। जेउ खबर गुडीक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्ला रो देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणातु। हम चैनल रे नुआ करि आसीथिले दया करि चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, आयुष्मान योजनार लाभ ओडिशावासी को देउनाहांती राज्य सरकार, एपरि कहिले नरेंद्र मोदी। गतकाली फुलबाणी विजय संकल्प समावेश रु बीजेडी सरकार को टार्गेट करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुष्मान योजनार लाभ कहिबा सह बीजेडी सरकार एहाकु ओडिसा रे लागू कराइ देउनथिबा मोदी जनसभा रे कहिसंती। से आहुरी कहिसंती मोदी आपनकु 5 लाख टंकार चिकित्सा सुविधा देबाकु चाहुछि, हेले बीजेडी सरकार आयुष्मान योजना को एठारे लागू करिबाकु देउनाहांती। ओडिसार लोक माने देशर विभिन्न राज्य रे रहुचंती। जदि भारतर केउठी भी आपनको स्वास्थ्यगत समस्या रहिछि तेबे आपण सेठारे भी 5 लाख टंकार चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। तेबे फुलबाणी रे एपरि कहिसंती नरेंद्र मोदी। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एही जिल्ला रे प्रबल छेचिब, राज्य रे कालबैशाखी प्रभावरु आश्वस्ति मिलिछि। 4 रु 5 दिन पई केतेक जिल्ला प्रबल वर्षा अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। धीरे धीरे कमिछि दिनर तापमात्रा। वर्षा राज्यर विभिन्न स्थान रे लागि रहिछि। राज्य रे 4 दिन पर्यंत कालबैशाखी वर्षा सारा राज्य रे देखिबाकु मिलियो बोली सूचना रहिछि। गोटिए ट्रफ लाइन पूर्व आसामरु उत्तर ओडिशा पर्यंत पश्चिम बंग देई गति करुथिबारु राज्य रे किछि दिन हेबो वर्षा लागि रहिछि। वर्षा प्रभाव रे आसंता 24 घंटा रे कालबैशाखी वर्षा पवन पई येलो अलर्ट जारी करिछि विभाग। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सीबीएसई दशम और द्वादश फलाफल बहुत जल्दी। cbse.gov.in रे एमिति करंतु रिजल्ट जांच। सीबीएसई दशम एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा फलाफल गोटे दिन रे ही घोषणा करा जिवो। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निज वेबसाइट रे एक सरकारी विबृति रे एहा कहिछि। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे मे 20 रे फलाफल जारी करा जिवो। बोर्ड ए पर्यंत दशम एवं द्वादश फलाफल प्रकृत तारीख और समय निश्चित करि नाही। चलित वर्ष सीबीएसई फेब्रुआरी रु एप्रिल मध्यरे एही परीक्षा आयोजन करिथिला। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बड़ खबर, जून 9 तारिख रु मागणा बिजुली पाइबो ओडिशा। बड़ घोषणा कले 5टी सचिव भिके पांड्यान। ओडिसा रे राजनीति माहौल सरगरम हेबारे लागिछि। भोटरक मन जितिया पई शासक दल सह विरोधी दल मध्य गोटी चलाउछंती। बीजेपी राज्य रे मोदी ग्यारंटी प्लान चलाइथिया बेले बीजेडी मध्य नवीन ग्यारंटी देखाइछि। एहा भितरे रघुनाथ पाली रे एक बड़ घोषणा करिछि बीजेडी। जून 9 तारिख रु राज्यवासी को मागणा बिजुली जोगाई देवा पई घोषणा करिसंती 5टी सचिव भिके पांड्यान। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। साइबर अपराध रे व्यवहार होइथिबा 28200 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक। साइबर अपराध लागि व्यवहार होइथिबा 28200 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करिया पई केंद्र सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर मानकु निर्देश दैछंती। एही हैंडसेट गुडी को सह जडित 20 लाख मोबाइल नंबर को पुनः जांच करिया पई सरकार निर्देश दैछंती। जदि नंबर गुडी कर रीवेरिफिकेशन विफल हुए तबे एगुडी को ब्लॉक करिया पई कुहा जाईछि। सूचना योग्य साइबर अपराध को नियंत्रण करिया पई सरकार विभिन्न मंत्रालय गुडी को सह मिलित होई कार्य करूछंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एही तारिख रे आसीबो कालिया किस्ती। राज्यर चाषी को आर्थिक सहायता जोगाय पई ओडिसा रे कालिया योजना प्रचलित हेउछि। एही योजना अधीन रे राज्यर कृषक एवं कृषि श्रमिक परिवार रो पिला मानकु उत्तम अध्ययन पई शिक्षा ऋण मध्ये दिया जाउछि। एही परि एही योजना ओडिसा रो कृषक परिवार मानकु सेमानकर आर्थिक चिंता दूर करी सेमानकर जीवन शैली रे उन्नति आनिबारे सहायता करूछि। तेबे एही योजना अधीन रे प्रत्येक हिताधिकारी परिवार को वर्षकु 4000 टंका दिया जाए। एही आर्थिक सहायता हिताधिकारी मानकु वर्षकु 2 थर फसल पूर्वरु दिया जाए। तेबे खूब शीघ्र एही मासर शेष सुधा कालिया चाषी मानकु टंका दिया जिबे नै निष्पत्ति नैछंती सरकार। तेबे जेउ चाषी माने पूर्वरु कालिया किस्ती पाउछंती एही टंकाडी मध्ये सेमानक अकाउंट को जिवो। तेबे दर्शक बंधु कोन आपण माने कालिया योजना टंका पाउछंती कि? जदि पाउछंती तेबे हमु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणांतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मिशन शक्ति मां को पई पेंशन घोषणा पर सेमाने खुशी कि नाही पचारिले मुख्यमंत्री। एसएचजी महिला पई पेंशन ग्यारंटी। बीजेडी रो इस्ताहार रे महिला को गुरुत्व दिया जिया परे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मां मानकु खुशी तो बोली पचारि बुझिछंती। ओडिसा रो अभिवृद्धि कहानी रे महिला मानकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। सेमान पई बिना सुधरे 15 लाख पर्यंत ऋण जोगाई देबारे देश रे प्रथम राज्य हेबो। आसंता 5 वर्ष मध्य रे एसएचजी गुडी को 1.5 लाख कोटी टंकार
आर्थिक लिंकेज हासिल करी 2500 कोटी टंकार सुध सेमानक निकटकू फेराई दियाजिबो। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର ହେଉ ବା ସଶକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସବୁଠି ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦେଶରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବା ସହ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଓ ସର୍ବୋପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 3 ତଲାକ ଭଳି କଳା ଆଇନ ଉଚ୍ଛେଦ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର। ଆହୁରି 90 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପାଇବେ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। ନିକଟରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 16ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ସବୁଠି ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 17ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 3.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେତୋଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ମିଳୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡରେ ବି ମିଳିବ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଚିନି, କିରୋସିନି, ତେଲ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଭଳି ରାସନ କାର୍ଡ ବା ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନିଜର ନାମ ଯୋଡ଼ିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ଏଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଜୁନ 1 ତାରିଖ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏପିଏଲ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 15 କେଜି ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 5000 ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାର 5000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଘରେ ବସି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେୱାଇସି। ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଅନଲାଇନ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏସବିଆଇ ରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି କେୱାଇସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର କେୱାଇସି ସମୟ ସମୟରେ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କେୱାଇସି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା କାଗଜରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ମୋଦି। ଫୁଲବାଣୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିନା କାଗଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେ ବିନା କାଗଜରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୌରଝଡ଼କୁ ନେଇ ବିପଦରେ ସାଟେଲାଇଟ। ଅନ୍ଧାରେ ରହିପାରନ୍ତି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର। 2003 ଭଳି ହେବ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୌରଝଡ଼ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତସ୍ମାନିଆରୁ ବ୍ରିଟେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ମହାକାଶ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦିନକ ପରେ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
पर्याय भोट ओडिशा रे प्रथम पर्याय भोट 7 पर्याय विशिष्ट साधारण निर्वाचन चतुर्थ पर्याय मतदान पाई पाखे आसुची समय आसंता 13 तारिख सोमवार देश रे चतुर्थ पर्याय एवं आम ओडिशा रे प्रथम पर्याय पाई हेबो मतदान एथिपाई गतकाली संध्या रे सरिछि दुहांधार प्रचार तेबे दिन परे हेबो मतदान आउ एथिपाई नेता तरतर जनता भी उत्साहित भोट देई योग्य प्रार्थी बाछिबे जनता सेथिपाई जनता को निज सपक्ष रे नेबाकू अंटा भिड़ी भोट मागुछन्ती नेता और प्रार्थी तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे यूजीसी नेट आवेदन अवधि वृद्धि मे 17 जाए करिपारिबे आवेदन जून 18 रे परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पक्षरु यूजीसी नेट आवेदन अवधि वृद्धि करा जायछि पूर्व सूची अनुसार मे 10 तारिख आवेदन शेष तारिख थिला तेबे पिलांक अनुरोध क्रमे एनटीए पक्षरु आवेदन तारिख वृद्धि करा जायछि आसंता 17 तारिख पर्यंत ऑनलाइन पिला माने आवेदन करिपारिबे 17 तारिख पर्यंत परीक्षा फी दाखल करिपारिबे आवेदन पत्र रे त्रुटि थिले 18 रु 20 तारिख मध्यरे संशोधन करिपारिबे तेबे एनई एनटीए पक्षरु सूचना दिया जायछि तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे एबे शत्रुंकु मुहतोड़ जवाब देबो भारत पाकिस्तान आतंकी को गोटी गोटी करी मारिबो एही ड्रोन भारत विरोध रे आतंकवाद को चढ़ाउथिबा पाकिस्तान रे हाल बेहाल हेबो भारत पड़ोसी देश को जवाब देबाकू प्रस्तुति आरंभ कर दैछि भारतीय सेना को खूब शीघ्र एक स्वतंत्र ड्रोन मिलिबाकू जाउछि जाहाकू आदानी डिफेंस प्रस्तुत करिछि 18 जून रे इंडियन आर्मी को एहार हर्मिस 900 स्टार लाइन नो ड्रोन मिलिबो जाहाकू पाकिस्तान बॉर्डर रे मुतयन करा जिवो तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे नजर पकांतु आजिर तेल दर केते कमिला केते बढ़िला पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य गाड़ी रे तेल पकाया पूर्व जानि नियंतु आज केते रहिछि तेल दर तैल कंपनी गुड़िक गतकाली सकाळे जारी करिथिबा पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे एक बड़ परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि तेबे आज भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 100 टंका 88 पैसा रहिछि डीजेल दर 92 टंका 44 पैसा रहिछि सेहिपरि दिल्ली रे पेट्रोल दर 94 टंका 72 पैसा को ह्रास पाइछि तेबे डीजेल दर 87 टंका 62 पैसा को ह्रास पाइछि तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे अफगानिस्तान रे अचानक आसीथिबा भयंकर बन्या रे सबकिछि ध्वंस गोटिए राति रे अति कम रे 200 जनकर मृत्यु अफगानिस्तान रे अचानक आसीथिबा भयंकर बन्या रे हजार हजार जीवन जाइछि केवल गोटिए अंचल रे एही बन्या रे अति कम रे 200 जनकर मृत्यु घटिछि बन्या जल हजार हजार घर नष्ट करि दैछि बागलान प्रदेश रे एही बन्या अत्यधिक वर्षा हेतु होइछि मिलित जातिसंघ 200 रु अधिक मृत्यु को सुनिश्चित करिछि मिलित जातिसंघर शरणार्थी संगठन बन्या पीड़ितंकु सहायता करिबारे नियोजित अछि तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे आज सुना दाम रे होई नाही कोनोसी परिवर्तन थरे नजर पकांतु आगु आसुछि विवाह ऋतु दिनो दिन सुनार दाम वृद्धि पाउथिबारु सुना किनिबाकू चिंतारे पड़िलेनी ग्राहक किछि दिन हेबो सुनार दाम आकाश छुआ रहउछि तेबे आज सुना दाम रे कोनोसी परिवर्तन आसी नथिबा देखिबाकू मिलिछि तेबे आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 71830 टंका होइथिबा बेले 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 65850 टंका रहिछि तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे नंदनकानन रे आखि बुजिला महाबल नंदन अंटारे असुस्थता जोगु मृत्यु नंदनकानन प्राणी उद्यान आसिला दुखद खबर स्वास्थ्यगत कारण महाबल बाघ नंदन मृत्यु नंदन 17 वर्ष बयस आखि बुझिला अंटारे असुस्थता जोगु अस्थिशल्य विभाग डाक्तर माने चिकित्सा करुथिले 3 मास हेब चलीथिला चिकित्सा 2013 रे चंदकारु नंदनकानन को आसीथिला महाबल बाघ नंदन मृत्यु परे बाघ संख्या ह्रास घटिछि तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन होइपरि सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु काहेकि प्रत्येक दिन एपरी बछा बछा खबर गुड़िए आम आपण मान पई नेई कर आसुछु जार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे तेनु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमारू भूलंतु नाही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ।